कोरापुटर मान्यवर विधायक सभी एकाकार हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी माटीर उन्नतीकरण नोडल आमे कोन मतामत देबा विभिन्न लोकଙ୍କର विभिन्न मत एठी जा स्टूडेंट माने शिक्षक शिक्षयित्री अछंती बुद्धिजीवी अछंती लॉ स्किल एवं विभिन्न कोण प्रदान कर परामर्श सारा को आज निहाती भाव साहू लेक्चरर इन सीनियर वुमेन्स कॉलेज आम बर्तमान संबंधित करवा पॉलिटिकल साइंस से लेक्चरर अच्छा वुमेन्स कॉलेज देखु सरकार तरफ आज जो कार्यक्रम करा एटा बहुत महत्वपूर्ण जितेबले गत सरकार मानकरे लोकंकर भ्यू बा गोटे जिलार विकास पाई कौन कौन को पारामीटर को वृद्धि करिवार अछि तार सजेशन
ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଯେ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କଲେ ଆମେ ବିକଶିତ ରାୟଗଡ଼ା ଗଠନ କରିପାରିବା। ଓ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆମେ 2036 ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର 100 ବର୍ଷ ଗଠନର 100 ବର୍ଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥନୀତି ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ एकजुट होगा कथा दलगत निर्विशेषरे एवं जातिगत निर्विशेषरे आमे समस्ते एकजुट होगा एवं ये रायगड़ा जिला को विकास करने सजेसन दे ए विजन डॉक्यूमेंट रे भाग नेबा। आज बहुत लोग आछंती भाग नहीं तेणु आज जो मैंने आसी से तो आगामी दिन में निश्चित भाव में इतिहास ना रहिबो। এই পরামর্শ কর্মশালা আমার লাগি 4টি সেশন লাগি রয়েছে। এবে বর্তমান 2টা সেশন লাগি সরিলা এবং আর 2টা সেশন আমার এবে পোস্ট লঞ্চ সেশন আছে। বেসিক্যালি আমি ফার্স্ট লেস একাডেমিশিয়ান গোটে সেশন লাগি করিকিলু। সেকেন্ডলি আমার ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিट्यूशन আমার সেকেন্ড হাফ রে লাগি ইন্ডস্ট্রি রিলেটেড আছে। থার্ড হচ্ছে স্টার্টअप এবং এন্টারপ্রেনার্স মানकर यूथ मान ପାଇଁ ଅଛି এবং এইଥିରେ ଯାହା ନାହିଁ କି ଆମର ପରାମର୍ଶ ଯେହେତୁ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ କି ଆମର କର୍ମଶାଳା ଯାହା ଆସୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ନାହିଁ କି ଆମର ପ୍ୟାନାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଯାହା ବି ସଜେସନ୍ସ ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରପର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରପର ଫର୍ମାଟ ରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ ବିଫୋର ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମଶାଳା ଏଠି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି।